यह तबीयतन क्या नात खनी बाकी ग्रजान बोर्ड का जो ये फैसला है ये सरासर गलत है। और ये भी है कि ये शायद आर्टिकल 370 के बाद ही मत किया, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ही ये स्टेप उठाया गया, तो लगता है कि शायद ये भी इन्हीं की कोई चाल ना ये हटाऊँ गॉड हटोइन ऐसे याद हटोइन। इज़्ज़तदार लोग हैं, आप घरों में बैठिए, क्योंकि दरगाहों पे और मज़ारों पे दुकानें सजाई नहीं जा रही। पन मुराद आसा ताकि वारिया हाजत है लोगन नेरान इत्मीनान दिल सुकून कि आप ही ने बोला कि वहाँ पे दुकानें लगी होती है, तो अब जो वो आप ही के दुकान जो आपने कहा दुकानें लगी, तो वो दुकानदारों के बारे में कुछ सोचा, क्योंकि उनका जो है इस पे घर आमदनी मुसलमान मकल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर और मैं आपके साथ ज़रका शफी। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले की बात है जब वक्फ बोर्ड की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब जो है ज़ियारत गाह, यानी कि जितने भी ज़ियारत गाह है वहाँ पे जो जितने भी डोनेशन बॉक्सेस है वो सीधे जो है जाएंगे वक्फ बोर्ड के पास, जिस वजह से जो है वहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं लोगों में जो है नाराज़गी भी देखने को मिली। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त दरक्षा इंद्राबी जी, जो कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्टेप जो है क्यों लिया गया। पहले आपका खैर मकदम करते हैं, गुड मॉर्निंग कश्मीर। शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कश्मीर को भी हमारा शुक्रिया। तो दरक्षा जी, ये चीज़ बताइए, पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आखिर जो ये वक्फ बोर्ड है ये क्या चीज़ है, क्योंकि लोग जो है शायद उनको ये नहीं पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है। वक्फ बोर्ड वैसे ही एक इदारा है, जैसे बाकी आप देखते हैं कि सारे इदारे होते हैं। ये वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी देख रेख के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है क्या, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ एंड मीनिंग क्या है वक्फ का, ये भी लोगों को समझाना। वैसे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ पे, उनको सब मालूम है और उनको पता है कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये हमें मालूम है क्योंकि हमारे कश्मीर में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आज हमें पता चला कि इन्हीं इंटेलेक्चुअल लोगों की वजह से जो हमने फ़ैसला लिया, तो हमें लगा कि लोग कितने मोतबर तरीके से इसका वेलकम कर रहे हैं। और इसमें आप मीडिया ने भी बहुत पॉजिटिव रोल किया, इसलिए हम सबों का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हड़प किया हुआ है। उन्होंने उन प्रॉपर्टीज़ पे अपना हक जमाया है। और वक्फ बोर्ड भी वैसे ही चल रहा है, क्योंकि शेख साहब के टाइम से लेके मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के वक्त तक, जब उन्होंने इसको एक बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड की शक्ल दे दी इस वक्फ प्रॉपर्टी को, उनको भी अल्लाह जन्नत नसीब अता करे। क्योंकि सब समझते हैं कि ये हमारे पास अमानत होती है, क्योंकि वक्फ जो है ये किसी ने डोनेट किया हुआ होता है। जैसे हम नज़र नियाज देते हैं, आज की डेट में अब किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो लैंड डोनेट करे, वो कोई और चीज़। ये जो हमारे पीर हजरात यहाँ पे हैं, दीनी बुज़ुर्ग हैं, वली उल्लाह हैं, उनके जो दरगाहें हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी दरगाहें यहाँ पे हैं, हर जगह ज़ियारत गाह बना हुआ है। कश्मीर तो पिरवर है, यहाँ पे हर जगह नूर बरसता है, यहाँ हर जगह इल्म दीन और इस्लाम की तालीमात जारी रही हैं अगले वक्तों में भी, और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त जब तक क़यामत होगा तब तक ये चलता रहेगा। बट ये है कि कहीं कहीं जो हमारी दरगाहों पे कुछ तकद्दुस की प्रॉब्लम आ गई थी, लोगों से जबरी वसूली जाती थी, पैसा वसूला जाता था। जब भी हमारी कोई माँ बहन भाई आता था दरगाह पे, तो उनसे वसूली जबरन की जाती थी, जो आप लोगों ने ही, आप मीडिया ने ही हाईलाइट किया, हम तक पहुंचा। जो हमारे बहनें माएँ वहाँ पे जाती थी, वो हमसे कहती थी, नाराज़गी जताते थे कि भाई ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हम दरगाहों में जाते हैं, वहाँ हम इबादत के लिए जाते हैं, ना कि वो जो हमें लोग वहाँ पे तंग करते हैं उनको वहाँ पे हटाया जाए। सिर्फ हमने वो किया कि जो वहाँ पे तंग कर
کرتے ہیں لوگ, ان کو ہم نے کہا آپ گھروں میں بیٹھیے, آپ عزت دار لوگ ہیں, آپ گھروں میں بیٹھیے, کیونکہ درگاہوں پہ اور مزاروں پہ دکانیں سجائی نہیں جاتی ہے, اس لیے وہ ہم نے کیا. باقی جو بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں اب آپ درگاہ کے اندر پیسہ جمع کریں گے, وہ ہم نے کہا کہ نہیں, جو اب یہی ہے کہ جو وہاں کے سجادہ نشین ہیں, ہم نے پہلے بھی بولا اور اسی دن بولا, ان سے ہم بات چیت کریں گے, دیکھیں گے کون سا بیچ والا راستہ. بٹ پہلے سب سے بڑا قدم تھا کہ ہمیں لوگوں نے جو شکایتیں کی تھی, لوگوں کو جو پرابلمز آتی تھی درگاہوں میں جانے کے لیے, ان پرابلمز کو ہمیں دور کرنا تھا. میم یہاں ایک چیز میں بتا دوں آپ کو کہ ہر بار جو ہوتا ہے دو گروپس ہوتے ہیں, ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کے سپورٹ میں بات کرتا ہے, دوسرا جو ہوتا ہے جو آپ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں جی میم نے جو ہے غلط, وقف بورڈ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ سراسر غلط ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ شاید آرٹیکل 370 کے بعد ہی مت کیا, کیونکہ آرٹیکل 370 کے بعد ہی یہ اسٹیپ اٹھایا گیا, تو لگتا ہے کہ شاید یہ بھی انہی کی کوئی چال تھی. کیا کچھ ایسا تھا؟ دیکھیے یہاں پہ جس کے من میں جو آرٹیکل آتا ہے, جس کے من میں جو بات آتی ہے وہ کہہ سکتا ہے, لیکن یہ جو وقف ایکٹ ہے, جو ہماری درگاہیں ہیں, اس کو 370 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ تو پولیٹیکل ایکٹ ہے, یہ تو درگاہوں کا ایکٹ ہے. یہاں پہ شیخ صاحب سے لے کر, جب شیخ صاحب نے لوگوں کی زمینیں چھین کر لینڈ ٹو ٹلر کیا, تو کون سا ایکٹ تھا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ جب انہوں نے ٹرسٹ کو اس وقف اسلامیہ بنایا, وہ کون سا ایکٹ تھا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ جب مفتی محمد سعید صاحب نے وقف بورڈ بنایا, وہ کہاں سے ایکٹ آیا تھا؟ یہ وقت پہ وقت کی ضروریت ہوتی ہے, ضرورت کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. جب لوگ اب اپ گئے ہیں, لوگ تنگ ہو چکے ہیں, لوگوں میں وہ دکھ پیدا ہو گیا, درگاہوں میں جانے سے لوگ کتراتے ہیں, تو یہ قدم ہم نے اس کے لیے اٹھایا. اب بیچ میں آپ کون سا ایکٹ لاتے ہیں, وہ تو یہ تو کہیں ٹکتی ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نیگیٹو یا پازیٹیو. نیگیٹو وہی کہے گا جس کی دکان بند ہوگی. جہاں حصہ آتا ہے, پیسہ آتا ہے, وہ دو بائی ہو, وقف سے باہر, درگاہ سے باہر ہم بات کرتے ہیں. دو بائیوں میں جب تنازع ہوتا ہے تو ایک بائی کہتا ہے وہ جو بائی میرا ہے وہ میرے باپ کا ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہے؟ یہ درگاہوں کی بات ہے, میرے ولیوں کی بات ہے. یہاں پہ آپ کچھ بھی کریے, یہاں پہ ہمیں شفافیت لانی ہے, چاہے نیگیٹو کوئی بولے, پازیٹیو بولے, لیکن جب یہاں پہ شفافیت آئے گی, تقدس برقرار رہے گا, تقدس پھر سے بحال ہو جائے گا, تب سبوں کو پازیٹیوٹی نظر آئے گی. آج جو نیگیٹو ہوں گے ان کی بھی رائے پازیٹیو میں بدل جائے گی. نیگیٹو رائے سے تھوڑی ڈرنا ہوتا ہے, ہم ہر ایک رائے کو خیر مقدم کریں گے, چاہے وہ حق میں ہو چاہے وہ ہمارے خلاف ہو. ہر حال میں ہمیں جو ایکٹ کہتا ہے, ہمارا جو رول کہتا ہے, ہمارے جو رول قانونی رول ہے, جو اسلامک رول ہے, اس کو مد نظر رکھ کر یہ چیزیں ہمیں اٹھانی پڑی, یہ قدم اٹھانا پڑا. اس میں کوئی ڈر والی بات نہیں ہے. تو یہ چیز بتائی کہ آپ ہی نے بولا کہ وہاں پہ دکانیں لگی ہوتی ہے, تو اب جو وہ آپ ہی کے دکان, جو آپ نے کہا دکانیں لگی, تو وہ دکانداروں کے بارے میں کچھ سوچا, کیونکہ ان کا جو ہے اس پہ گھر چلتا ہے. کس کا گھر چلتا ہے؟ ان کے گھروں میں ایک بار آپ کیمرہ لے کے جائیے, جو وہاں پہ سیلز مین بیٹھے. آپ ابھی چھوٹی ہیں, میری بات نہیں سمجھ پائی آپ میں نے کس دکان کی بات کری ہے, تو آپ بہت ہی اچھی جرنلسٹ ہیں, اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے. لیکن آپ کے ساتھ جب سینئر جرنلسٹ جائیں گے, آپ ان کے گھروں میں جائیے جو خود کو وہاں کے دیندار کہتے ہیں. اگر وہ غریب ہوں گے تو ہم ان کے بارے میں سوچیں گے. کیونکہ یہ کہا گیا, کیونکہ آپ کے آرڈر کے بعد جب ہم وہاں گئے تو وہاں جو ہے لوگوں سے یہ شکایت آئی کہ ان کے گھر پہ جو ہے کہیں نہ کہیں ماتم ہے. دیکھیے, اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ماتم ہو, اللہ نہ کرے کہ ہم کسی پہ ظالم ثابت ہو جائے, اللہ نہ کرے. ہمارا کوئی ویسا مقصد نہیں ہے, بلکہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہمارے دینی بزرگوں نے, جو ہمارے ولی اللہوں نے تعلیم جو دی ہے, جو نور وہاں برستا ہے وہ برقرار رہے. اس تقدس میں
कोई कमी ना आए। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं है। दरगाहें वो जो खुद को कहते हैं कि हम यहाँ से कमाते हैं, ये ऋषि जो बाकी लोग हैं वहाँ पे, हम उनसे यही कहना चाहेंगे जब वो मुरीद आएंगे वो आपके घर में सीधे आएंगे। दरगाहों में बैठने के लिए मुरीद आएगा अपने वली से मिल के, आपके जो अगर आप ऋषि हैं उनके या आपके साथ उनका ताल्लुक़ है, वो आपके घर में आएंगे। दरगाह की जगह बहुत छोटी होती है, वहाँ हम इबादत के लिए जाते हैं। उन जगहों को इबादत के लिए रहने दीजिए। दीन में मुदाखलत वो होगी अगर आप ये कहेंगे, जो लोग ये कहते हैं उनको वहाँ बैठे, वो दीन में मुदाखलत होती है। हमें वहाँ पे ना नमाज पढ़ी जाती है, ना कुरान खानी ना होती है, ना नात खानी होती है, क्योंकि वो हर एक जगह पे पहुँचते हैं, दे दो हमें पैसे दो, तंग करते हैं हमारे लोगों को। वो दीन में मुदाखलत है। इसलिए हम दरगाहों में एक डिसिप्लिन कायम करना चाहते हैं। हमारा मकसद उतना ही है। थैंक यू। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट्स। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहिए। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।